Vlog. First spin daw natin. Ayan. Anong klase? Hindi natin naramdaman. Inangin na pala. Si bang magkuwag ilang gungang ko ni? Ano na ganito mo? Taga. Nah. Nah. Na. Ini sedih niya ba? Pagat. Nasong idol oh. Talong ko naman pagat. Ya, so idol ka? Ano ni? Ganyan gagaling si Mings Vlog. Simple lang magkuha ng pagat. Ya. Pagat. Enriquez na to. Ha? Ito ang Ilahin po natin. Parang gumagalaw ah. Siyempre buhay pa. dapat mana plastik to yun. Tinagotong sura. Ay may ka mo video ka masikan din. Di ko alam ka mo nang ini magano nan to. Nandyan na guys. Parang nakikita ko na. Kita mo nakikita ko. Nakikita ko. Parang dalawa guys. Ano? Grabe. Dalawang pugot. Idol. Na, dalawang ko naman ipipilan ka mo na. Ikaw na. Dalawa Kita mo. yan, dalawang pagat. Dalawang pugot. Pareha ka lalaki. Hindi na ginugutan ni kuha na ko to, tigo simple yung may laki pagat po. Ayan na. Iya ba guys? Pugot. Pugot na naman. Ito nga idol nila pagat. Laki man ang pagat mo. Mga kabing vlog. Boy. Dari boy, dari na lang ko ya. Kita di. Ayan, pugot. Na, bumura-bulan. Ayan na. Grabe talaga guys. Pugot. Pagkuha ko na pagat. Ayan naman oh, pagat. Guys, nakuha ni. Napakalaking kuhan. Ano yung tawag dyan? Bango. Tunin man, bango tunin. Lagi-lagi. Bakit nga? Gumawa yan. Ayan guys, malapit na. Ayan. Allah, paborito. Saludsong na naman. Grabe. Yan talaga. Ayan. Paborito talagang saludsong. Apa sukatan mo na?